Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Arkony, moi drodzy. Tak sobie tu biegnę teraz. Sprawdzam załuki, które są. I mam mały problem, bo nie mogę nigdzie znaleźć więcej kryształów. I tak próbuję, wiecie, zlokalizować. Cholerka jasna, nie chcę z nią gadać. A tu nic. Ta nic, bo chciałem tak sobie podpytać, czy ktoś gdzieś tu widział jakieś kryształy. Aczkolwiek chyba nikt, no bo tak sobie biegam i nigdzie ich nie widzę, ale mamy tutaj quest napisany. Mam problem, bo nie jest on odhaczony, mimo że już poszedłem do tej miejscówy, o której tam mi pisał ten, znaczy mówił ten Sagard. Tak więc pójdziemy tam jeszcze raz, bo może jest taka możliwość, że w tej jaskini też są jakieś kryształy na przykład. Coś w tym stylu, a jak nie, no to ja sobie odpalę na YouTubie wtedy i na YouTubie sprawdzę, co tam jest co tam jakiś gościu na przykład sobie znalazł, te kryształy czy coś. Bo... O ty kurde, ty. Siema. Aha, siema i chuj, nic nie ma, ta? Halo? O, jest zielony kryształ w liczbie 2. A to jest ten, którego potrzebowaliśmy, bo ja nawet nie wiem. 5 zielonych, no szkurwa jebana, no. O, jest czerwony, no moi drodzy. Piękna sprawa. Czyli... I dobrze o tym pomyślałem. Ale ja tak myślałem, że może jeszcze ten sarkofag się da jakoś otworzyć, czy coś. Widzę, że nie. Może ten regał trzeba przeczytać. Nie, no nic tu nie ma, nie? Ogólnie. Więc okej, dobra. Może po prostu wróćmy do tego ziomeczka. W sensie do Sagarda. Muszę wam powiedzieć, że znowu długo nie grałem w Arkonę. W sensie nie miałem za bardzo czasu. Na szczęście mam dużo na zapas ponagrywane, więc jakby widzę, jak to tam działa i widzę, że coraz więcej subskrypcji tutaj wjeżdża na kanał, bardzo dobrze. Jakbym w takim razie mógł poprosić jeszcze, jak ktoś nie subuje kanału, no to wiecie, zostawcie suba, łapkę w górę jakąś fajną, komentarz. No komentarzy nie trzeba pisać. Ja na wszystkie odpisuję, ale jak nie chcecie, to nie musicie pisać. Ale subskrypcja spoko, do końca roku 500 jest w zasięgu cały czas. Prawda, 160 półtora miesiąca to dość sporo chyba na takim kanale, ale wierzę, że jak teraz każdy by dał suba, jakby 160 osób zobaczyło film, każda by dała suba, no to wtedy już mamy 500, nie? Więc najpierw musi tyle obejrzeć, musi mnie subować i wiecie, i subnąć. Kurwa, co ja gadam w ogóle za bzdurnie, ale jakby co, to wiecie, o co chodzi, nie? Jak nie subujesz, to warto subować. To jest logiczne, nie? Szczególnie, że po Arkonie na pewno uderzymy jeszcze w jakiegoś modzika. Myślę, że po Arkanii uderzę w jakiegoś takiego dłuższego moda do Gotika, żeby coś tam odpalić ciekawego. Jeszcze nie wiem co. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, nie? Okej, dobra, żeby nie było, to mamy wszystkie te kryształy. I mi się wydaje przynajmniej. Ten Raylan był tutaj, więc pogadajmy z nim. Się z tobą zgadzam. A ja nie. Nie ma Raylan. Hey you! I think that I found Dobra, what you 1000 needed. PD. Yes? Yeah. 4 kind of crystals. Red, green, blue, and yellow. 5 pieces from each. Brilliant. Give them to me. I will study them closer. They should be the thing that we are looking for. How can you know that these crystals are what we need? I will let you know tomorrow. Now leave me Okay. alone for a bit. Wcale mnie to nie dziwi. Okej, teraz pytanie, czy my musimy... Sagarda nie ma, tak? Dobra, chodźmy, kimnijmy się. W tym razie. Do rana. Oczywiście deszcz napierdala jak głupi, więc...
Minimy się do południa, żeby już nie napierdalał. I idziemy do Reylana. Siema. What's the progress? I have good news. I am listening. As I said before, every kind of these crystals has its unique magic hidden inside. I have also found that all four kinds are representing elements that created this world. If you take a bit of magic from each crystal and connect it together, you get a mighty energy that could be filled to our artifact. That sounds interesting. And how are we gonna do that? We have to do a special ritual of elements now. Thanks to the materials you have brought me, I should be able to do the ritual for charging the crystal's original power. Nobody ever asks me. Great. When is it gonna happen? Immediately after you bring me the artifact. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Okej. Okej, dobra, no to lecimy do pana Sagarda, który jest chuj wie gdzie. To rzeczywiście prawda. Serio chuj wie gdzie. On pewnie tu na górę szedł, nie? Sam by na to No dalej, jedziemy. Napierdalamy nawet. Nie, jest tak, dobra, już myślałem. Chyba. Hey, Na chuj tu stoisz? everything is prepared for returning the power of our artifact. Can you give it to me? Do what has to be done. Here is the crystal. Wow. Okej. Zapiszmy może, bo nigdy nie wiadomo, co to może się stać zaraz. Myślę, że jeszcze będzie trzeci akt tutaj na luziku, więc no, trzeba będzie, wiecie, Hey, się na niego przygotować. I am bringing you the crystal. Great, let's have it started. You can Dobrze, że go tam follow me to przeczyściłem. the stone circle and watch, but keep a safe distance, okay? Kij. No. Pierdolicie, że on tak będzie wolno szedł. To naprawdę nie mój problem. No, fajnie. So it says in the scriptures. Tak, jestem ciekaw, co ja w ogóle mam zrobić z tymi bandziorami tutaj. Czy jakoś z nimi mam pogadać, porobić, nie wiem. Czego nowego? Co z Rufus w ogóle, siemano. It can go on like this forever. Kurde. No widzisz, już mi lepiej. A tu jest ten El Bastardo u mnie, ta? So it says in the scriptures. Czekajcie chwilę. Przecież wiadomo o tym od dawna. Bo mi tu siły brakuje, co nie? Aha, i Golda chyba też, co? Wait a Czekajcie, minute. czy Raylan ma Słyszałem coś innego. towary? It can go on like this. A nie, on nie ma, tak? On ma 2 smocze korzenie, dobra, nieważne. Bo nie pamiętałem, co tu się działo. You have to feel sorry for the poor guy. No teraz tak, bo te pierścienie... Nie, to wszystko mi daje już maksa siły, nie? Exactly what I said. Chyba, że on ma jakiś pas Hey, na you. przykład, który zwiększa Mój problem. siłę. Those are all just Jest pas siły plus 5. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Trochę mało w ogóle, nie? Nobody ever asks me. Czekajcie chwilę, bo może To naprawdę nie mój problem. Ondur ma jakiś lepszy pasek. Who said that? Umiejętności, To naprawdę nie mój problem. ochrony, obrony... You don't have to ask me that. Nie. No dobra, Hey, you. ale Jeżeli on sam jakbym, to nie mogę mu pomóc. tak mi się wydaje, że jakbym Better. tu sobie ten pas siły od niego Nie mówię przecież niczego. za 500 You have to feel sorry for the poor guy. i go ubrał zamiast tego kurwa pasa, co mam strażnika. There have been all kinds of rumors. Tyk. Pierdolił 4 smocze korzenie. No one must violate the divine order. Nadal mi brakuje... No i się nauczył 1 Hej. siły od niego. Zgadzam. Nie mogę.
I want You have to feel sorry for Nie, bo nie mam 2 punktów nauki. Ale spokojnie. Pójdziemy sobie do Reylana. Ja bym chciał potem punkty już, wiecie co, ładować w umiejętność walki. Jeśli się da. Żeby te procentówki lepiej tutaj działały, nie? Let's begin. Kurwa. Fire light the holes of darkness. O, akwamaryn tu leży. Water pure the lands of sand. Mhm. Earth hide those who protect you. O, smoczy korzeń znalazłem, ty. Air spread the dust. Fire melt the hearts of stone. Mhm. Water clean all bloody wounds. Ja sobie pierdolę ten smoczy, ale jest... Earth give us a good Jezus, home. burza się zrobiła. Aż jest trochę więcej This O kurwa. obstacle in my path. Zapiszę może. Jest trochę więcej o 1 aż premii do walki bronią. 20 obrażeń więcej, więc chyba spoko. What the hell was that? I am truly Shagirin, the crystal. Teraz to jakiś rozpierdol się zrobi na wyspie. But what? We have probably awakened something. Something not very friendly. Garen, look out. Another one of those things. Okej. Halo? Alright, so much for you. Dobra. Przeżyliśmy. Wow, that was truly something. How could it be made to spawn undeads? I don't know, and it really terrifies me. I'm afraid that we have brought something evil to this land, together with charging the crystal as well. Where did you get those books? In an old Jezu, lab located in przepraszam. a small cave of dark woods. It's hidden behind the lake. I definitely want to take a look at that place. I regret I haven't followed you before. If you ever need anything else, you know where to find me. Okej. Show me. Take Będziesz miał coś innego? Nic. Aczkolwiek rubinowe ostrze mogę ci już sprzedać. Rozdział 3, okej. Czyli teraz powinieneś mieć, nie? O, Wait a wiecie. minute. Ulecz I am mnie. in- To po pierwsze, a po drugie on właśnie będzie miał teraz towary, nie? you. Thanks. Dobra, pokaż mi swoje Shouldn't towary. Dobra, i mamy potki siły, które nas interesują najbardziej, czy nas coś bardziej jeszcze interesuje? Okej. Ja tak patrzę, czy coś mamy tutaj, ale... Chyba nie. Ja to na razie jedną potę siły bym chyba łyknął. Od niego. To by już była, wiecie, wypita, bo nie wiem, czy jeszcze jakieś lepsze brońki będziemy mieli, aczkolwiek zawsze trochę więcej obrażeń zadać będziemy mogli. I teraz jak on będzie miał ten lepszy pasek siły, to się wkurwie. Bo na tamtym wydałem już Hej. ciężkie zarobione pieniążki. On. No i chuj, hehe. Dobra. A to jest jakieś pytanie. How is it going with your smithy? Pretty fine. I don't feel very pressured since everyone has got what they need and nobody does anything stupid like breaking their weapons. That's good to hear. Aha. What's your relationship with those woodcutters? They don't feel like talking to me a lot. They only do that if they need new stuff. Hey, Chuj ta you. rozmowa tu jest. How do you feel about the environment here? Makes me remember how much I miss my home that's full of snowy mountains. Okej.
Hey, I'd have Dziwna gone gadka. about it differently. Nobody ever asks me. That was obvious all along. Bronie jednoręczne. Some problems. Douczymy się już do końca, nie? Znaczy do maksa tego, co mamy. 53%. That's Jest w really ogóle. not my problem. O, jest Sagard, siemano. What was that noise? I am afraid that the crystal that we tried to charge is hiding more than we knew. What do you exactly mean by that? After Raylan brought the crystal back to its full power, the undead woke up and attacked us. What? Undead? Pretty tough fight, I have to say. That can't be true. And Yes, where's it is. Raylan now? He went to visit the old lab where I got the books for our ritual. He wants to study more about this case and about what we could possibly miss. By Enos, I feel that this situation is not gonna end well. What if we accidentally awaken some ancient evil? We'll definitely get to know that soon from Raylan. Will it ever change? Don't you remember anything more about the legend that was told to you in the monastery? Like any possible danger tied to the artifact or the origin of this crystal? Well, all the information that I received was pretty brief. I told you everything that I currently know. We were in a hurry, so I couldn't get the complete picture. However, the mages seem to not trust a lot of stuff from this legend, so it's possible that those parts wouldn't be even important for me and the mission. So you weren't informed about any possible danger? No. But no, he insisted he knew better. Gawain was another person who visited the lab, right? Hasn't he noticed anything weird? Hardly know the You have to go and ask him. Gavin has not talked to me about it ever since then. but no, he Okej. insisted he knew better. That Ja tu mogę coś w ogóle jeszcze pogadać z nimi? How is it I going? never knew that. Not too well. And it will be even worse if you keep asking me these questions. Who you tell Sorry, didn't mean to There's bother you. nothing you can do about it. Then, stop it. He should have known Jak ty better. jesteś jakimś kurwa pajacem, ty. Is No ale it dobra. really true? Is it really true? Why haven't I heard about this Pieniądze before? byście mi dali w ogóle. I agree with you completely. Czekajcie, bo tu He should have known better. pas siły ściągnę. I mu mogę sprzedać, nie? Pas straży. Aczkolwiek nie mam teraz pieniędzy. Trochę kurwa słabo, nie? Ale to tak sobie myślę. To jest bardzo mało warte, nie? Więc tego nawet nie ma sensu sprzedawać. Umowcze skóry, spoko. Mamy bryłki rudy. Kość szkieletu też można w ogóle wszystko wyjebać. Topór drwala flyna. To jest niby bezużyteczny, ale nadal mam go we kół jakby, więc nie wiem czy to... Szybce też wyjebiemy. Tutaj są te krystale. Kość goblina. No nie mam pieniędzy, no szkoda. Why haven't Ale I chodźmy heard dalej about w this takim before? razie. That's not why. Odjebałem z tym zakupem, no ale trudno. Anything Nie ma specific? Gavin. Mordo. I need your help. Would have thought Get lost, you bastard! Listen, you are the only person who made it to the lab in the dark woods, right? it's a Man, you really came here to remind me of that shit? I need to put together all the possible clues surrounding the artifact. You are a talented man who could come up with the important piece that could solve the mystery. Haha, good one. Now beat it! surprises me. Hey, let me finish. I don't fucking care! Never asks me. Co za kurwa but. I... Leave me alone and stop making that unpleasant noise. Unpleasant noise? Yes, that scratchy sound! I hate it! That's exactly what I said. Oh, you mean this? To? Yes, damn it, stop with that! I wouldn't have done that. Okay, I will stop.
once more, and I'll rip off that little book and cram it into your ass. Przecież już raz ci wpierdoliłem. Whatever. You asked for it. Hey, calm down. I only wanted a little cooperation from you. Why can't you tell me, what have you seen in that lab? Do I really ask so much from you? You're making me crazy. Okay, I will tell you what I know, but first bring me some beer. A nie mogę ci My wpierdolić po throat is prostu? dry and hurts after this shitty conversation. How is it going? Leave me alone. Dobra. Here's your beer. Thanks. How do you feel now? Way better. Alright, listen. I don't know what exactly Cigar told you about me, but I'm sure he hasn't described my whole experience. If you say so, it should be true. That place doesn't seem to be just an average lab. I could feel that something is really wrong there. What do you mean, exactly? I cannot fully describe that. It felt like I had no business there. Something was telling me that this is not a friendly place. Have you noticed anything specific? You might look at me like I'm crazy, but I've heard voices. It sounded like whispering. I couldn't clearly understand the words, but it was enough to scare me. So I quickly ran off from that cursed place. I never said this part to Sigurd. He would just look at me like I'm some coward. Interesting. Raylan just left to check that lab. I am curious if he describes the same. If you guys plan to commit a suicide, I'm gonna at least drink myself to unconsciousness so I can forget this traumatic experience that you reminded me of again. No dobra, czyli co? Czyli powinienem iść... Co ja powinienem zrobić? Już mi nie napisaliście. No dobra, zrobimy tak. Dalej, sprint. Nie wiem, czy od razu lecieć do tego laboratorium. Jeszcze tylko Sagardowi powiedzieć o czymś. Siema. Nie. No dobra, to spróbujemy po prostu jeszcze tych bandytów zaliczyć może. No bo mamy tego questa ciągle odpalonego. O kurwa. No nieźle. Siema. Są brzytwiaki, tak? Okej. Ale w końcu jakieś potworki do ubijania. Jak zajebiście. Dobra, najpierw kurwa krwawy pijec, jeden, drugi. Elo, elo. Komary w sumie to są takie, nie? Kurwiałe. W dodatku. Elo. Dalej. Fajnie, fajnie. Kurde, leci to nawet, nie? Jeśli chodzi o damage, to nawet kroimy te kurwa brzytwiaki. Siema. Co tam jest dalej? To są wargi? To jest... Jasne, że... Nie, to są wściekłe wilki. I warg. Dobra, pyk. No, mamy jakiś experience. Jeszcze levela nie wbiliśmy, ale... Co jest? Pyk. Mamy aligatora w ogóle. Co to kurwa są za potwory, ty? Ciekawa sprawa. Dobra, opierdolmy sobie mięso. Pytanie, czy ja powinienem iść do tego laboratorium, czy co? Halo? O kurwa! Ten nasz ziomek tam nie żyje. Halo? Halo? Pyk. No, jestem ciekaw, jak my sobie poradzimy z tymi kurwa kościejami jebanymi, bo z nimi to może być różnie, wiecie, nie? Dobra, siema. Okej, chyba... Chciałem powiedzieć, że pojedynczo się wbiły. Ale dobra, to...
Elo. 2 z głowy. Tu jest jeszcze jeden. Pyk. To ciekawe jak ten Raylan tu kurwa doszedł. Okej. Dobra, no tak, Elias nie żyje. To jesteśmy w stanie dostrzec, że tak powiem. Do południa, żeby odnowić sobie życie i manę za darmo. A teraz jest pytanie, czy ja powinienem iść na przykład do tych bandytów najpierw, zobaczyć czy oni żyją. I co? Okej, jest level upik. Pój wilków tutaj. Dobra, no ale ja bym spróbował. Halo? Ja to bym spróbował iść do tego... Do tych bandziorów tutaj, nie? Chyba byłoby najlepiej. Żeby mógł zaraz kończyć te modyfikacje, wam powiem. Już taki jest dobry moment tej modyfikacji, nie? Już też się zmęczyłem tym szukaniem zjebanym w poprzednich tam odcinkach tego wszystkiego. Tym takim bieganiem na oślep. Dobra, no. Okej. Coś jeszcze? Tu jest tak, alligator. Alligator to zjeżdża na hita w ogóle, nie? Dobrze, że je teraz dodaliście, nie? Hello? Hello? Wiecie, wycofamy się kawałek. Hello? Warga sobie zlutujemy. No i wejdźmy do tych kurwa debili, nie? Zapytajmy co tam u nich. Elo? No są tu, nie? Siema. Ten? Great news. I managed to get to the artifact. Excellent. And where do you have it? It has to be held by the militia for now. We have to solve a few problems around that. Really? And what problems are you solving? A special ritual of infusing the magic into the artifact had to be done. That crystal seemed to lose its original power, partially, so we were searching for a manner to charge it back. I've heard a very loud sound like a lightning strike. Could that be the result of whatever you're doing up there? Well, yeah. During the ritual, a few lights appeared, and we got one unexpected problem. The undead woke up from the ground and attacked us. I am still surprised that we survived that fight. At least we know where to search for that thing. We just have to get a crystal from the soldier somehow. Well, I'm gonna prepare some plans. What about my reward? Your reward? Ah, gotcha. Well, honestly, you took us pretty close to our target. That deserves to be well rewarded. 10 złota? You're joking, right? No, 15. Huh? 15 gold pieces? I literally gave you all the clues for that artifact. You better think about a higher price. That laughter will pass you by after I report your position to the militia. What? What are you trying here, kid? We can demolish you in a second before you even try to leave the cave. You should remember that I have someplace as a member of the militia. If they miss me for too long, they can start to search around. And I have no doubts that they could have a little stop right here as well. I don't think that you want to have a conflict with experienced paladins. You bastard. Alright, take 400 instead. Are you happy now? No That nawet. sounds a whole lot better. Dobra, czekajcie, ja się tu kimnę w ogóle. No kurwa, ja się kimam do rana, jak tutaj rano nie ma co... Ten... O Boże, dobra, do południa.
Pół godzinki akurat, tak jest w miarę spoko. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze. Is there anything else to do? You'll bring us that stone after you finish your experiments. Understood? We've already spent too much time on this cursed island, and that drives me crazy. Besides that, I'm gonna forge our plan of escape. Escape? As soon as we're done with this island, we'll leave. And how do you want to do that? There's no solid ship to sail away. Only my small boat that I have arrived with. Perfect. Let's use that one then. Wait a minute, and what about me? You can't just leave with my boat. Are you even planning to sail away on that boat again? I doubt you'd even know which direction to sail from here. Well, I knew it. Listen, what do you think about leaving with us? leaving with you? Seriously? Yes, there's nothing holding us in this place after we get the artifact. You're the one who helped us the most. We can all sail to Mirtana and become the richest people in the whole kingdom. You're a bit too harsh on me. Let me think about it first. What do you want to think about? We are a team, ain't we? Or what have you expected by joining us? Doesn't matter. I will bring you the crystal as soon as we are done, and then we can get out of here. Fine, enough talking. Keep your focus on the mission and I'll prepare the plan of escape. Okej. A przecież my mamy ten kryształ w eku, nie? Oh, before you leave us, please do me a favor. What do you need? Lunak found some package lying around not so far from our cave. When I Okay. opened it, there were a bunch of grey-looking roasted pieces. We were ready to enjoy some grey snacks, but I noticed that something was wrong with it. What was that? That meat smells weird enough if you get close enough and sniff it. Normally you probably wouldn't notice anything and eat the whole thing, but who knows what would happen to you if you ate it. Aha, I to rather był ten hid it. farmer. Here, look at that. Yeah, it looks like a delicious piece of meat. And now come closer and have a bear sniff. There's indeed something weird about it. It reminds me of something, but I can't remember what exactly. You can think about it while you're walking. I want you to find out who prepared that package. And what should I do with that person? Convince him to eat it first. Okej. Biegnijmy sobie tak. Lunak nie mówi nic. Hey, stop O, for a ten tam second. coś powie. What's wrong? Co tam? You have noticed the burnt hut next to our cave, right? Yeah, and what does it have to do with me? I hid 3 joints in there. Lunak and Stan banned me from smoking in the cave. They were irritated by the terrible smell spreading throughout the entire space. So now I have to go out when I want to smoke. The problem is that my joints are regularly disappearing. I found out that wild scavengers love the material in the paper, and they keep the rest in their nests. I could easily kill them, but that won't change anything. Go get the hidden joints and bring them back to me. We will talk about the rest when you are back. No spoko. Okay, I'll be right back. Good. No to ciekawe, kurwa, pomysły tu są na zadania poboczne. Ale dobra, tutaj jeszcze wcześniej był ten. On chyba jest pełzacz jeszcze. Teraz będzie jakiś królewski pełzacz, czy... Nie, też wojownik. Można powiedzieć, że taka, nie? To rozdział mamy jednego tego pełzacza, więc... Można sobie na spokojnie to wszystko tu poogarniać. No dobra. Chodźmy tutaj pozabijać te kropice. Wargi też spoko. Aha. Nie no, spoko, nie? Czekajcie, mamy tego questa, no.
Dobra, no ale przecież nie kojarzysz? Serio? Gerin? To przygotował tę paczkę? Przecież mówił o tym ten kurwa wieśniak. Halo? Fajnie, że tutaj tak kurwa napierdala woda na tym wodospadzie, dobra. Na tędy może nie będę wchodził, ale zejdziemy sobie normalnie tędy, bo tu jeszcze chyba jest jakiś potworek. O, jest komar. Hello. To komar to jest dobre określenie na krupicę. Dobra. Weźmy sobie mieczyk. Aha. Nie no, spokojnie. Aha. A, pyk, pyk. Siema. Dobra, mi się wydaje, że ten nasz koleżka będzie, Leyland nie będzie u siebie, tylko on normalnie pewnie poszedł do tej jaskini, tam będzie siedział w tej jaskini. Nawet nie wiem, czy on po prostu się tam nie wyjebie, na logikę. No jak ten się wyjebał, chociaż on umie czarować, nie? No to co innego. A czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie, Leyland jest tu, patrzcie. Okej. Hey, you! Siema. I have sad news for you. What's wrong? Elias is dead. Those undead creatures made it to his hut and cut him to pieces. My goodness, is that a joke? Unfortunately, no, it isn't. Garen Elias is a huge loss for us. He didn't deserve to end like that. I am injured. Can you heal me? Kurwa. Przypadkiem. Dobra, no przez przypadek przecież to kliknąłem. Thanks. Dobra, What have you found out? hello. Garen, why haven't you told me about this? About what? Look at this book. Na jakąś książkę? I guess that you haven't checked it. Well, Garen, I expected you to seek the whole area. Not just taking the first book lying on the table and getting out. I have learned more since I spent a few hours studying this book. and what have you learned? That we are in terrible danger, but also lucky at the same time. The ritual of elements has to be done by somebody with a soul cleared out of all sins and carrying an honor of Venus. After that, the mighty evil entity comes to this world, and the Chosen starts the final battle against him. I doubt that you have ever come through anything like being cleared out of all sins. Yeah, I haven't had an opportunity for anything like that. In addition, I am not living in the name of Venus. So our mission was doomed from the very beginning. Our lucky part is that we haven't summoned that thing yet. Who knows if we could ever survive such an event, since we don't even know how strong something that we have to fight against can be. So what are we going to do? Another long journey awaits us, primarily you. Sagard's expedition had a very tragic ending from what I know. 2 of his grey men have fallen while exploring the Darkwoods. You should try to get more information about them, like their names, who they were exactly, and so on. From what I have found, people who died on this island can't ever leave for eternal peace. What does that mean? If I understood it well,
their souls are being kept by some magic of this island and imprisoned to one of 4 elements. So we need to liberate those souls. Exactly. We should summon them and liberate the kept souls. That should clear you from all the bad things you have done. I just have to warn you, I can't promise that these 2 paladins will act only peacefully towards you. I have no idea what all you have done behind my side, and honestly, I don't even care. I would just recommend that you take care Biedny of that Florian. as well. Yeah, sure. Okay, you can return to Sagard. Now everything holds on to your decisions. I still have Dobra. some questions. Tell me. Okej, to podpytajmy o wszystko. I have seen a lot of undead wandering around this island. That has to be the result of the ritual. Even though we haven't summoned the greatest evil entity, it still has let off a bit of energy that brought the servants of darkness to life. Be careful while moving around them, and don't fight with them a lot if it's not necessary. These creatures can be really dangerous. What if liberating souls won't be enough? Then we are not the right people, and our fates are sealed. How do I liberate those souls? With a mighty spell that I will prepare for you later. Couldn't you tell me the ingredients right away so I could do it immediately? Don't be so impatient, Gerin. I still have no idea what particular spell will be required. That's something I still have to figure out. You said that the souls are imprisoned by one of 4 elements. What exactly does that mean? Those souls are getting empowered by the particular element, but they suffer as well. That still sounds too mysterious for me. It's pretty logical if you look at it deeper. For example, fire. The person can easily use some fire skills, but the human body itself is not built to hold it on itself. If you're covered by fire, you'll burn. If you're covered by water, you'll drown. Being covered by earth will crush you, and air will disperse you like dust. So you should later summon those souls and let them free. Wow, ma to wszystko sens, dobra. No dobra. W takim razie... Dobra, tak. Wiem. Nadużywam tego słowa. No ale okej. W takim razie chodźmy dalej. I teraz tak, no w stronę tego lasu mam nie iść, tak? Rozumiem. A gdzie są te w ogóle gniazda tych ścierwojadów? To ja muszę je ogarnąć. Halo? Nie wiem, czy to jest gdzieś tu napisane. Nie, ale... Czekajcie, może przeczytam. Aha, dobra, powinienem iść do tej... Dobra. To zaraz tam pójdę. Znaczy pewnie w następnym odcinku, a tak to chciałbym się tylko dostać do tych tutaj farmerów. Co tam u nich się dzieje, chciałem sprawdzić. Elo. Wow. No niebezpieczne są te polne bestie bardzo. Nie ma co. A tu coś mamy? Chyba nie, tutaj jeszcze jest jakaś polna bestia. Okej.
Słyszę gobliny. Aha, dobra, tutaj. Hello? Hey, I've still got it. Elo? Do you know anything about this? What do you mean? Look. Roasted meat? Can you sniff a bit closer to it? Why? Just do it. It's just meat, dude. Normally I'd savor every bit of it. I want you to taste it. Man, I don't know what's wrong with you, but I'm not hungry anyway. No, I want you to have a bite right now. Please leave me alone. This conversation is getting too weird. No, Just odrobinę. have a bite and I'll leave you. Alright. Do you feel happy now? How do you feel? Man, how do you think I feel? Thirsty after eating a salty piece of meat. Excuse me, but I don't have time for you right now. Okej. Słyszę w ogóle gobliny jak napierdalają. Chyba trzeba będzie szybko tu pomóc. O kurwa. A tamten co? Halo? A tu co się kurwa dzieje? One less monster around. A jedna bestia mniej. To jest rozpierdol w ogóle, Damn, siema. they made it to your farm as well. What in the hell were those creatures? Me and Raylan had a little fight with them near the militia camp as well. It seems that something is starting to awaken them from within the island. You want to tell me they're all over this land? Not exactly everywhere. Some places seem to be safe still. Anyway, if you see any of those creatures again, hide inside the farm. They're not friendly to common people. No co ty nie powiesz? I've noticed that. Kupię stwierdzenie. No dobra. A nie możemy mu powiedzieć, że Elias nie żyje? Hey! How are you doing? Stare kurwy nie chcą zdychać. Normal? What? We had some visitors here wearing ridiculous costumes. Dummies. They probably mistook Halloween for today. Halloween, serio? Ej, ona jest chora psychicznie, ta kobieta. Siema. Nie mam się z kim przywitać, ale dobra. Pyk, dobra. To jest to zwykłe mięso, ta? Jeszcze mogę się zapytać tamtej typiary ogólnie, ale... Ale nie wiem. Pyk. Porzeczki, patrzcie. Jeszcze mamy te bestie. O. No, dobra. Okej, to jeszcze zapytajmy się tej typiary i będziemy kończyć odcinek. To jest ten Hemlin i to jest jeszcze Lynn. Siema. Are you alright? Do you have a bit of wine? I feel like I'm losing my mind. Here, have a little gulp. Thanks. I've never seen something so horrible. I almost thought that it would be my end. At least, this will help me to forget it. No tak. I takie dodatkowe. No dobra, moi drodzy, to ja tutaj zakończę odcinek. Mam nadzieję, że się on wam podobał. Jeśli tak, to zachęcam do stawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się już w następnej Arkonie. Trzymajcie się i cześć.